لو بودكاست اهلا وسهلا بكم مستمعينا. باش نحكيو اليوم على ان ايفينمون كي تري امبورطون مع سي امير تركي رئيس الاتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين. مرحبا بك سي امير. وي مرحبا اهلا وسهلا مرحبا بكم. سي ان غران بليزير. كيف يعيشك راديو ميد. راديو ميد سامحني. ميرسي بوكو فما حتى مشكله. اليوم نحكي سورتو اللي احنا سي دونك لونيون ميديتيرانيين دي اركيتكت دونك نحكيو على ان ايفينمون كي تري امبورطون. نحكيو على ايفينمون اللي اليوم نحكيو على دي شالنج على الاركيتكتور وكل شيء. اسكو تنجم تحطنا شويه دون لو كادر دو ليفينمون لي سوجي لي زاكس كو فوز الي ابوردي. exactement donc هم bien sûr donc الحاجه الاولانيه peut-être اللي كانت la raison de tout ça c'est l'anniversaire نتاع l'ordre des architectes le 49e anniversaire اللي هو ان شاء الله نحتفلوا به غدوه نهار 22 ماي. و bien sûr on a toujours يعني ديما عندنا العاده انه on essaie de coupler donc الاحتفال نتاعنا باليوم الوطني للمعمار وللمعماري. نحاولوا باش نعملوا معناتها يعني تظاهره يكون عندها بعد دوليه وبعد يعني قاري. دونك سنا حاولنا باش تاخذ يعني ابعاد ثلاثه اللي هي دونك احنا سميناها ايام اللقاءات المعماريه دونك لي جورني دي رونكونتر اركيتكتورال افرو ميديتيرانيين باش نعطيو نوريو لتونس هي في قلب يعني البحر الابيض المتوسط يعني حدودنا اللي هي تمشي اكثر وعندنا الواجهه نتاعنا على البحر الابيض المتوسط وفي نفس الوقت الواجهه نتاعنا على افريقيا. يعني حبينا نوريو البعدين هذوما من خلال الايام الثلاثه اللي هما اليوم الاولاني دونك سي لا جورني ميديتيرانيين اللي هي صارت البارح اللي كانت ديدي برينسيبالمون للاسامبلي جينيرال نتاع لونيون ميديتيرانيين دي اركيتكت. واليوم الثاني اللي هو اليوم لي جورني دونك سي لا جورني افريكان دونك كان فيها نقاش حول يعني سورتو لي زوبورتونيتي معناتها الكوفر لو مارشي افريكان كيفاش المهندس المعماري التونسي يتعامل مع السوق هذه كيفاش الافارقه كلنا اليوم نسترجعوا افريقيا لانه نعرفوا انه معناتها فما دي زونجو كبار برشا. افريقيا يعني هي تقريبا السوق المفتوحه الاولى في العالم اليوم اللي العينين الكل عليها عينين يعني الصينيين الامريكان كل دول العالم اليوم متوجهه لافريقيا. معناتها جو بونس اللي احنا اولى بانه افريقيا ترجع للافريقيين. عندنا الخبره اللازمه عندنا الامكانيات اللازمه عندنا تبارك الله التكوين اللازم عندنا الطاقات اللازمه كل شيء متوفر. ما علاش اليوم نخليو افريقيا غيرنا ونقعدوا احنا مسكرين على رواحنا. مهم برشا بيان سور اي سورتو برشا دي كومبيتونس موجوده اليوم افريقيا تنجم تكون ال برون لا مين دي شوز وتكون هي معناها اون ميتريز دي شوز. بالضبط مهم برشا. واليوم حاضرين معنا معناها حاضرين سامي كبيره زاد موجود نحكيو على لو بريزيدون انترناسيونال دي اركيتكت. اكزاكتومون يعني هي يعني الوحده التظاهره المفتوحه هذه فيها تقريبا 30 دوله مشاركه. تقريبا 15 دولة من ضفاف البحر الأبيض المتوسط و15 دولة من أفريقيا يعني تقريبا 30 دولة بالإضافة بالطبيعة المكسيك اللي هي ممثلة في شخص الرئيس الدولي خوزيه لويس كورتيز اللي هو رئيس الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين اللي رغم معناتها البرنامج نتاعو تبارك الله يعني جا وفرحان برشا انه نكون بيناتنا احنا في تونس باش خاصة اليوم الثالث اللي هو غدوه اللي هو لا جورني انترناسيونال بالطبيعة مش تكون تحت شرفه هو وعلى على شرفه هو. حاضر بحثك الاستاذ جوزي ولا بعيد؟ بيان سور خوزي. لا احنا الان يعني كملنا لي كونفيرونس وكملنا لي جورني افريكان وتوجهنا بهم لسيدي بوسعيد. دونك احنا توا في سيدي بوسعيد احنا في الحافله يمكن يسامحونا المستمعين ولكن لا صوت واضح بالكدا الحمد لله. دونك جو بو باس خوزي كوم سا تكمل معاه ومن بعد بيان سور معنا دوناسيان اللي هو رئيس الاتحاد الافريقي للمهندسين المعماريين. اوكي هلو مستر خوزي. Hello, good afternoon. I am Jose Luis Cortez, a Mexican architect, and at the warm greetings from Mexico. And at the moment, I am the president of the International Union of Architects. We are here now in Sidi Bouzid. We are delighted by your presence in Tunisia. I hope that you appreciated the weather and Sidi Bouzid especially.
Well, it's very beautiful here. I am very happy to be in Tunisia. Okay, let's talk the about. People are very warm, very hospitable, you know, and we are really enjoying very much this gathering because there are 25 countries representing, you know, from different parts of the country, and we have been here with the president of the Tunisian Institute of Architects, with Leila Ben Yedo, and she has been very nice, you know, and the president of UMA, that you just talked to him, is a fantastic architect, very nice person. We feel very, 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 very happy to be here. That's a pleasure, Mr. Jose. Let's talk about the event. How do you judge the organization? Do you estimate that it's a success or not? We believe that you mean the organization in Tunis, the Architects Association, is fantastic. They are very well organized. You know, there are more than 200 people participating in the lectures, with a great exhibition as well of construction materials. And Tunisia is a very important national section for the International Union of Architects. As you know, the International Union of Architects was created in 1948 after the Second World War, and 120 countries are part of the we call UIA, International Union of Architects, and we have different working groups, about 11 working groups and 4 commissions. And our next Congress will be at the beginning of July in Copenhagen in order to discuss all the issues related to climate change and sustainability. In order to, we are trying to be, you know, aligned with the United Nations goals in order to mitigate all the damage that we have been doing to the planet. And we, together with UNESCO, in relation with the heritage, you know, we together with the people, architects from Tunisia, we just participated in big competition about Cartago. So we are very happy. Mr. Jose, I have a question about the architecture of engineering field. How we can boost or up to date the field with the progress of technology, with the progress of with the evolution of technology? Is there a possibility to revolute the field and to make it up to date, especially in our education? Well, we have been trying to work with together with engineers and together with other disciplines, you know, in order to approach all the issues related to technology. As you know, technology is developing very fast, and there is a big gap among some countries and a big gap inside the country as well. Some people are very advanced in technology, and some professionals are not so advanced. So we have all kinds of situations. But with engineers, we have very good relations, and we work together all the time. So, do you estimate that the link between architecture as a field of engineering and the technology are a deep link and must be always up to date? That is one of the main issues for the present and the future, especially at the schools of architecture. We just passed this National School of Architecture here when we came to Abu Dhabi, and here in Sidi Bou Said, you know the National School of Architecture. Yes, of course. Very good architects have been studying there, and it's good that you tell the government to put a little bit of money to maybe the investment in the school, because it doesn't look very, very well shaped. Exactly. You know? Resources to enhance the quality of the school. Yes, because the future of the country, the future of the city is in the hands of the students of architecture. We have to prepare them well for the different challenges that they are going to have. You know, I think after the pandemic era, we have to make cities more sustainable. We have to make cities
more inclusive, more equitable, and we have to make cities more resilient for phenomenon like that related to climate change. Okay. And we have to minimize, the different, the pollution that is provoked by the Exactly. Mr. construction and other different Okay. fields. No? But what do you think about Tunis? What is your impression? That's my question. Yes. I was going to demand this question. What is your impression about Tunisia? Have you learned some words in our dialect? Well, I was in Jerba, and it's a paradise. Jerba is a paradise. Yeah. Tunis is a fantastic Jerba land. Labes. Yeah. The message, Jerba Labes. It's But I think you have a wonderful country, exactly. And I think you have a very important task for the future, because this can be it has a strategic location, Okay. close to the part of the Mediterranean, but it's in the center. It has relation with all the countries, with Italy, with France, with Spain. Since the time of the Phoenicians, this has been very important land. So you have to be very proud of Tunisia. We have all the assets to succeed and to prosper. Exactly. You have everything, and you have good people. That is the most important resource. Thank you, Human Mr. resource is very important. Thank you. Very It's so nice, kind. very kind, and they work very hard. Thank you. And very good architects. You don't have to bring architects from other parts of the world. You have to develop That's your an own honor. architecture. Thank you. So I Lot hope of that you heritage. have a good trip in Tunisia and that you'll have fun. Oh, thank you very much. Thank you very much. Thank I you. will pass you the telephone to the president of the African Union of Architects, Thank you. Mr. Donatian. 1 second. Thank you. Salut, monsieur Donatien. Oui, allô? Alors maintenant, on bascule en français. On bascule en français, oui. Le dialecte tunisien, puis l'anglais, puis le français. Voilà. Alors, vous êtes le bienvenu en Tunisie. Après tout, Merci. c'est en chez toi, je suppose. Merci bien. Donc moi, je suis chez moi partout en Afrique. Oui, évidemment. Donc voilà. Donc la Tunisie, c'est ma maison. Alors, on parle d'un événement grandiose, on parle des challenges. Est-ce qu'on peut les citer, les challenges, citant plutôt les plus notables de cet événement-là? Les challenges de l'événement, vous dites? Oui. Les challenges de l'événement sont les challenges que nous connaissons au niveau de ce que vous a dit déjà José Luis Cortés concernant l'architecture au niveau mondial. Est-ce que tu veux qu'on fait un lien et on concilie un lien avec l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, on parle d'un domaine qui est en pointe et qui est en train d'envahir le monde. Comment tu le juges comme une ère, comme un mouvement? Est-ce que tu vois que ça va impacter notre éducation positivement ou négativement? C'est une colle. En fait, nous avons eu une conférence là-dessus tout à l'heure, et je tenais à informer donc mes proches voisins que donc dans mes voyages, je peux utiliser l'intelligence artificielle quand je suis en dehors de l'Afrique, et quand je suis en Afrique, je n'ai pas accès à ce type d'informations. Donc ça, c'est déjà un premier point. Il y a des contraintes en Afrique. Il y a des contraintes. Donc le fait que nous soyons en Afrique, dès que l'ordinateur repère que l'adresse DNS est en Afrique, ça bloque et ça ne nous permet plus d'accéder aux informations. Donc ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point que je voudrais dire par rapport à ça, ça reste une machine. Pour moi, que ce soit l'intelligence artificielle, tous les outils technologiques, premièrement, ont été construits par l'homme, pensés par l'homme, et donc l'homme doit garder la maîtrise sur ce qu'il fabrique. Donc tu estimes et tu vois que l'apport humain, il est toujours utile. Absolument, absolument.
Parce D'accord. qu'il y a cette part il y a cette part sensible, même si on dit qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle apprend la sensibilité, mais ça reste une sensibilité analytique. C'est pas une sensibilité du vécu. J'ai encore jamais vu un ordinateur D'accord. pleurer. Mais bon, Mhm. Si voilà. on parle, si on parle Ça peut spécifiquement, arriver. si on parle spécifiquement de l'apprentissage continu de la machine, aujourd'hui on parle de l'architecture. Est-ce qu'on peut avoir un jour une machine qui peut substituer un architecte? Par exemple, à force à force d'avoir des prototypes, à force de pratiquer, est-ce qu'un jour on peut avoir une machine qui est meilleure ou substituer un architecte? Non. Je vais répondre à deux vitesses. Mhm. Oui, oui, la machine pourrait faire ce que l'architecte fait, ok, Mhm. dans certaines conditions, quand on a de la production de masse, ok, l'architecte pense le modèle initial et la machine fait ce qu'on appelle la répétition. Donc ça, je pense que c'est un outil qui peut être à un moment donné, surtout dans nos pays africains où on doit encore construire beaucoup, on doit encore développer beaucoup. Mhm. Et le deuxième point, il y a toujours un facteur, il y a un facteur humain, il y a un facteur, le facteur du sensible et l'âme d'un projet Mhm. qui sont des éléments fondamentaux. On peut mettre un GPS sur un lieu, Mhm. mais le lieu va avoir des caractéristiques et va avoir des sensations, va donner des impressions à Mhm. l'architecte qui sont en fait les fondements même du départ de la production architecturale, de la conception. C'est au D'accord. niveau du sensible, au Mhm. niveau du Mhm. senti, au niveau du ressenti. Voilà, donc voilà, le lieu qui est le premier matériau, Mhm. c'est un élément. C'est pas juste le lieu géographique, c'est également le lieu en termes d'impact sur les sentiments. Mhm. Voilà. C'est clair, monsieur, je pense qu'il n'y a pas une réponse plus concise que celle-là. Donc, une dernière question classique, archaïque. Comment tu trouves la Mhm. Tunisie? Comment tu trouves Sidi Bou Saïd? Quelles sont vos sensations en Tunisie? Alors, Sidi Bou Saïd, j'attends de terminer l'interview pour aller visiter. Ça fait un. Je m'impatiente. Non. La Tunisie, comme je disais tout à l'heure, donc ça fait, c'est la 6e fois que je viens en Tunisie. Mhm. Parce que en plus d'être architecte, je fais partie de la Fédération des entreprises du Congo Mhm. et j'ai été souvent donc chef de délégation pour ramener donc les hommes d'affaires de la RDC en Tunisie, rencontrer en B2B les partenaires Mhm. tunisiens et voilà, donc moi je prône cette coopération D'accord. sud-sud depuis plus de 15 ans. Mhm. Et je suis content qu'au niveau de l'architecture, maintenant, nous rentrons dans cette même dynamique-là. Voilà, donc je pense que la Tunisie Ah, était aux portes de l'Europe et d'accord. s'était engagée en termes de développement vers ces standards-là. D'accord. Et elle peut faire bénéficier au reste de l'Afrique Mhm. de cette avancée. Voilà, exactement. Donc voilà. Donc je pense que Mhm. elle a, comme disait José Luis Cortés tout à l'heure, Mhm. euh, étant à la porte de l'Europe, Mhm. elle voit. Donc la Tunisie voit à l'extérieur de l'Afrique Mhm. et à l'intérieur de l'Afrique en même temps. Donc vous voyez Évidemment. un peu, donc c'est vraiment vous avez Mhm. ça en Algérie, vous avez ça également au Tout à Maroc. fait, Donc tout à fait. c'est cette porte vers Mhm. l'Europe, mais avec également la face intérieure de la porte qui se trouve vers l'Afrique. Voilà. D'accord, monsieur. Est-ce que tu es un fan de football? Je suis un fan de football, bien En entendu. tant que citoyen de RDC, quelle est votre équipe préférée? Le TP Mazembe, Vita Club? Ouh, allez, je vais dire que Disons, tout puissant. c'est une. Non, non, non. Je devrais normalement sortir mon joker par rapport à ça. Non, je pense que la plupart enfin tous les pays, tous les clubs de football de la RDC produisent de par le monde une quantité d'excellents joueurs que vous trouvez partout, en France, Mais en Angleterre, tu préfères pas une etc. équipe? Non, je n'ai pas une préférence locale. Voilà, je D'accord. n'ai pas une préférence locale. Une Voilà. réponse neutre qui vous permet de ne pas pencher à n'importe quel côté. Tu es Non, 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 sur la médiane, sur la non, médiane. non, je tiens à ma vie, vous D'accord. savez.
D'accord. Les supporters peuvent être des cas très particuliers. Et s'il y en a qui nous écoutent, vous comprenez bien que je suis obligé de rester très politique. D'accord, monsieur. Je vous taquine. Je vous taquine. Et comme disait Amir, j'encourage l'équipe nationale de la RDC. Ok. Qui est le mélange de toutes les équipes locales et de quelques étrangers. C'est la réponse qui vous épargne tous les problèmes. Merci beaucoup, monsieur Donatien. C'est moi qui vous remercie. Ça fut un grand plaisir. Monsieur Amir, Tarjamana. Il est là, je vous en prie. Oui, c'est dit. نخلي الكلمة الختامية سي أمير. Ça fait un grand plaisir ou c'était vraiment un passage مزيان برشا. يعيشك ياخذ بخاطرك ويعطيكم الصحة. ميرسي بيان راديو ميد ويعطيكم الصحة إن شاء الله vous nous accompagnez في الأنشطة نتاعنا الكل. وكيما قالوا دونك معناتها l'intelligence artificielle en fin de compte bon c'est le produit de l'homme mais quand même c'est une arme tranchante. اليوم إذا ما نستعملوهاش à bon escient إذا ما نستعملوهاش إحنا ça sera une arme contre nous. Donc c'est ça les technologies nouvelles bien que produites par l'homme une fois elle n'est pas parfaitement maîtrisée par l'homme et mise au service de l'homme, elle sera une arme fatale. Mais bien sûr, c'est bien d'en être conscient, c'est bien de commencer déjà à trouver des solutions. Merci beaucoup Sidi. ونخليك يوم ضيافك تتفردوا في سيدي بوسعيد. صح عليكم. يعيشك باش نمشيو نهزوا زاد النجم الزهراء باش يشوفوا زاد غاديك الحلوة. Une très belle destination. Merci beaucoup. Merci à vous, merci infiniment. يعيشك. Donc